Good evening, friends. Welcome to BGS Academy. ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ BGS ଏକାଡେମୀରେ ସବୁବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡିସ୍କସନ ହୁଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ୱିକଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଜାନୁଆରୀ 3rd ୱିକର 18ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେତେ ବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଅପକମିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ, ବହୁତ ନିଡଫୁଲ ରହିବ। ତ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଜିଏସ୍ ଏକାଡେମୀରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଜିଏସ୍ ଏକାଡେମୀର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ହିୟର ଇଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ରହିଲା, identify the institution that organized the first ever startup India Innovation Week from 10th to 16 January 2022। ତ କହିଲା କି ଏଠି କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇନୋଭେସନ ୱିକ୍, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇନୋଭେସନ ୱିକ୍, ଯୋଉଟା କି ଥିଲା କଣ 1ରୁ 16 ଜାନୁଆରୀ 2022 ମସିହାରେ। ତ ଏଠି କଣ ହବ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର? ତ ଏଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି କି 16 ଜାନୁଆରୀ କି ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେ ରୂପେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଦିସ୍ ଇୟର 16 ଜାନୁଆରୀ କି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେ ରୂପେ କଣ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତୁମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ? ତୁମର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର 1, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ରେଡ, ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେସନ ୱିକ୍ 10 ଠାରୁ ନେଇକି 16 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଠି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର ପ୍ରମୋସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ରେଡ ବା DPIIT has virtually organized first ever startup India Innovation Week from 10 January to 16 January। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ କମର୍ସ ଗେଟ୍ ଥିଲା। କମର୍ସ ଗେଟ୍ କଣ ଥିଲା ନା, କମର୍ସ ଗେଟ୍ କରିବ 75ତମ 75 ଇୟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ଏଠି 75ତମ କଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୁ ସେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କଣ ଆଜାଦ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। आजाद का अमृत महोत्सव and showcase the spread and depth of entrepreneurship across India। तो ए आजाद का महोत्सव जो रहिला एटा गोटे कौन ऑर्गेनाइज करथिले किए ना DPIIT, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। तो एटा गोटे शो केसला काम करबो कहार ना एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया रो एटा गोटे शोकेस भଳି काम करिବ, जोटा कि स्प्रेड करिବ ଏବଂ डेप्थ को ଯିବ କଣ କାହାର ନା ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନୋଭେସନ ୱିକ୍ ର। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ରହିଲା, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ ଇଣ୍ଡିଆ's ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଲ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ଲାଣ୍ଟ in Vale unit at dash। ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ କୋଲ କୋଉଠି କାହା ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟା କରିଛି ଭେଲ ୟୁନିଟ କୋଉଠି। ତ ଏଠି କଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ମେଥାନଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣ୍ଡେ। ସେ ଡେଡିକେଟେଡ କରିଛନ୍ତି କଣ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ କୋଲ ମେଥାନଲ କୁ, ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ତୁମମାନେ CTM, ପ୍ରଥମ କୋଲ ମେଥାନଲ, ଯୋଉଟା କି ପାଇଲଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କୋଉଠି ହବାକୁ ଯାଉଛି ନା ମେଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଉଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ
हब एटा किए कहे ताको भेल करिवो भेल यूनिटी तो एटा को करिवो कोन ना हैदराबाद रे यूनिट ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बा कहउछ कोन भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो एटा किए करिवो ना भेल करिवो तो एटा होउची फास्ट ऑफ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी गोटे प्रथम टेक्नोलॉजी जी की कोन डिमोनिस्ट्रेशन करिवो कोठी इंडिया रे ता सहित कन्वर्ट करिवो हाई आस कंटेन इंडियन कोल मेथनॉल थ्रू द ग्यासिफिकेशन रूट तो ग्यासिफिकेशन रूट रे कोन एटा गोटे हाई आस रो कंटेन करबो कहा माने पे ना इंडियन कोल लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन पे जोटा तुमर हेउची आंसर ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद रे हेबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 रहिला डैश became the first country to buy BrahMos missile under a US dollar 375 million US dollar deal to procure batteries of a missile तो किए प्रथम कंट्री भाବରେ परचेज करिछि कोन ना बाहामास कर्स मिसाइल जोटा कि तार परचेज रेट होछि केते ना US डॉलर 375 मिलियन डील करिछि प्रोसीजर केतेटा बैटरी माने 3 मिसाइल पई तो एठी तुमन का आंसर कोन हे जिवो आंसर अछि क्वेश्चन नंबर 4 फिलिपाइन करिछि एवं 5 बैटरी तो এইটা রহিল কোন না ফিলিপাইন বিকেম দ প্রথম ফার্স্ট कंट्री ফিলিপাইন গোটে প্রথম कंट्री যে কি বায় করছি কোন ব্রহ্মোস সুপারসোনিক কোর্স মিসাইল সিস্টেম সুপারসোনিক सुपरसोनिक क्रॉस मिसाइल सिस्टम जार की पोस्ट करिवो कोन ना इंडिया रो एफर्ट टू बिकम ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस हार्डवेयर तो एटा को पोस्ट करबो एटा कोन ना इंडिया रो रहि जो एफर्ट का प्रति ना डिफेंस हार्डवेयर प्रति डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट प्रति ताकू एटा कोन से ताकू पोस्ट करबो किए ना ए जो रहिला फिलिपाइन कंट्री जोटा कि रहला बाहामास कोर्स मिसाइल तो एटा रहउची कोन ना एटा होची जोटे 3 बैटरी फिलिपाइन विल एक्वायर 3 बैटरीज of the Baramas course missile from India Baramas Aerospace Private Limited ଯାହାର କଷ୍ଟ ହଉଛି କେତେ ଡଲାର 374.96 ମିଲିୟନ বা approximately 375 মিলিয়ন তো এইটা आंसर নুয়ে এইটা হইছে অপশন নম্বর 1 ফিলিপাইন 3 মেগাওয়াট ব্যাটারি যুক্ত ঠিক আছে तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो 4 रहिला which village from Kerala recently became India's first ever sanitary napkin free village तो को विलेज केरला रो जे रिसेंटली को होइछ ना फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज भाबरे डिक्लेयर कर हेछि तो एटा को विलेज हबो तो आंसर तुम मन कर हेछि एठी ऑप्शन नंबर 3 कुंबालंगी विलेज जे की डिक्लेयर हेछि कोन केरला रो ये फास्ट इवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज भाबरे तो आरिफ मोहम्मद खान जी गवर्नर अछंती कहार केरला रो आरिफ मोहम्मद खान तो गवर्नर ऑफ केरला डिक्लेयर कले कोटाकू ना कुबलंगी विलेज को इंडिया रो प्रथम इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज भाबरे प्रथम इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज भाबरे जे की कोन अंडर आछी ना Irankulam district under Irankulam district of Kerala of the first sanitary napkin free village in India जोटा कि प्रथम napkin free village कौन था ना कुबलंगी village जोटा कि आसुची Irankulam district रे एवं केरला रे तो एटा हला कोन फास्ट नाकिन के विलेज तो एटार आउटकम करउछि ना दिस इज एन आउटकम ऑफ अभिलकाई फॉर हर मींस एटा केवल कोन रहला वुमेन मन पय जोटा ଗୋଟେ इनिशिएटिव थिला लीड बाय हिबी तो लीड करथिले के हिबी इडेन जे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एटा प्रोवाइड करछि कोन
तो इटा प्रोवाइड करिवो कोन ना प्रोवाइड करिवो अराउंड 5000 menstrual cup for women menstrual cup for women गोटे कौन प्रोवाइड करिवो तो एटा मन रखि था वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुबलंगी होची कौन इंडिया रो प्रथम विलेज जे कि सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बुझि पारलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 रे रहिला which organization partner with Google Pay to offer instant loan up to rupees 3 lakh to small merchants? तो को ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर होइछि का सह ना गूगल पे सह ऑफर करिया पई इंस्टेंट लोन अप टू 3 लाख रो इंस्टेंट लोन ऑफर करियो काहाकू ना स्मॉल मर्चेंट मानको तो को ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर होइछि गूगल पे सह तो तुमरो एठी आंसर हे जाउची कोन इंडिफाई टेक्नोलॉजीज तो इंडिफी टेक्नोलॉजी पार्टनर होइछि गूगल पे सह ऑफर करिवाकू इंस्टेंट लोन केते अमाउंट रो ना अप टू 3 लाख रो को मानकू ना स्मॉल मर्चेंट मीन जतकला सब स्मॉल व्यवसायी हे गले तो स्मॉल मर्चेंट मानकू से दब कोन अप टू 3 लाख रो लोन करिवो तो का की हेबो पार्टनर ना इंडिफी टेक्नोलॉजी तो इंडिफी टेक्नोलॉजी जॉइन करची जॉइंट हैंड विथ गूगल पे बा तुमको जो जी पे टू ऑफर करिया पई कोन टू ऑफर इंस्टेंट लोन टू एलिजिबल स्मॉल मर्चेंट ऑन द गूगल पे प्लेटफॉर्म तो गूगल पे प्लेटफॉर्म माध्यम रे स्मॉल मर्चेंट मानकू से कोन करिवो अठी इंस्टेंट लोन जोगेई दबो ठीक अछि तो जोटा कि लोन रो अमाउंट रहबो केते ना रेंज रहबो तार 2.5 लाख टू 3 लाख तो एटा रहबो तार लोन रो कोन रेंज ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 रहला who recently launched India's first intelligent chronic disease patient habit tracking system called Power Map developed by Madhubhag तो किए रिसेंटली लॉन्च करछि इंडिया रो प्रथम इंटेलिजेंस क्रोनिक डायजेस्ट पेशेंट मन पई गोटे हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम जहार ना होछि पावर मैप डेवलप करछ जे कि माधव भक्तटा किए रिसेंटली लॉन्च करछि तो तुमनकर आंसर एठी जो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन 3 नितिन गडकरी टाकू लॉन्च करछथि तो यूनियन मिनिस्टर जे अछथि नितिन गडकरी एवं ता सहित मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनागुरेटेड करछथि कोन ना माधव बग जोटा के होची विद्या साने आयुर्वेद लैब्स लिमिटेड विद्या साने आयुर्वेद लैब लिमिटेड जोटा कि उटे लोयर मैप जहाँ माध्यम रे को वर्चुअल सेरेमनी थला गोटे एटा तो एठी इंडिया रा प्रथम इंटेलिजेंट क्रोनिक डिजीज पेशेंट मन पई गोटे हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम बाहर कराई जार ना होची पावर मैप तो एठी माधव कहूच कोन गोटे मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन मन रखि था एटा इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट माधव कहूच गोटे मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन जे कि ट्रीट करे क्रोनिक एलिमेंट को एवं ता सह कार्डिक डिजीज मानकू माने गोटे ये कौन होची ना गोटे मेडिकल इंस्टीट्यूशन जे कि ट्रीट करे कोहाकू ना क्रोनिक एलिमेंट को ता सहित कार्डिक डिजीज को डायबिटीज को एवं हाइपरटेंशन ता सहित कोन ना ऑफसीड करे कहार ना आल्लामाइटिन टेक्नोलॉजी विथ आयुर्वेद माध्यम रे आल्लामाइट टेक्नोलॉजी कोन ये कोन ऑफसीड करथाय किए ना हे माधव इंस्टीट्यूट जोटा कि हो जोटे मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन ठीक बुझ पारलो तो नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 वर्तमान स्क्रीन रहला which of the following points are correct with respect to the World Employment Social Outlook Trend 2022 तो को फॉलोइंग पॉइंट गुडा ठीक अछि काहा को नै कि ना वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड को नै कि तो प्रथम रहिला कोन द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय
World Economic Forum stating the employment status across the world. Second one is Global Unemployment Report projected at 207 million in 2022 because the slow recovery of economy and spread the new COVID variant. Third one is option number C, the Global Unemployment Report rate is projected to reach 5.9% in 2022, which is higher than 6.2% in 2021 and 6.6% in 2020. ତ ଏଠି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ହବ ନା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି କଣ the report was released by World Economic Forum stating the employment status across the world. ତ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାଅ କେବେ ବି employment status ଉପରେ କେବେ ବି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନଥାଏ କି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ କେବେ ବି ରିଲିଜ କରିନଥାଏ ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ କିଏ ILO ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହାର କି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି କୋଉଠି ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ILO ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁବେଳେ ରିଲିଜ କରେ କଣ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟଟା ତ ଏଠି ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଏଠି ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଦେଲା କୋଭିଡ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ର ସ୍ଲୋ ରିକଭରି ପାଇଁ କଣ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ତ ଏଟା ଠିକ ଅଛି କେମିତି ନା ଦେଖ ଯେହେତୁ 2019 ରୁ କୋଭିଡ 19 ର ଗୋଟେ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଭାଇରସ ତ ତା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି କେତେ ଲୋକ ଘରେ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ତ ଏଠି ପୁଣି ତା ଯୋଗୁ କଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବି ସ୍ଲୋ ହେଇଛି ଜିଡିପି ବି ସ୍ଲୋ ହେଇଛି ତ ଏଠି ଇକୋନୋମିକ ରେ କଣ ସ୍ଲୋ ରିକଭରି ହେଇଛି ତ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ରେଟ୍ କେତେ ଥିଲା ନା 207 ମିଲିୟନ 2022 ତ ଏଠି ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଟ୍ରୁ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଦେଲା the global unemployment rate is projected to reach 5.9%. ତ ଏଠି କହିଲା global unemployment rate ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ରିଚ୍ କରିଛି କେତେ ନା 5.9% କେତେକୁ ନା 2022 ମସିହାରେ 5.9% ହେଇଛି ତ ଏଠି ଯୋଉଟା କି ହାଇଅର ଦ୍ୟାନ ରହୁଛି ତାଠୁ 2021 ରେ କେତେ ରହୁଛି ନା 6.2% ସେଇଭଳି 2020 ରହୁଛି 6.6%। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଟ୍ରୁ ଅଛି ତ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ କେବଳ ଅପସନ B ଆଣ୍ଡ C ଠିକ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ଓନ୍ଲି B ଆଣ୍ଡ C ଆର୍ ଟ୍ରୁ ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ରହିଲା which company recently partnered with a Bank of Baroda Financial Solution and NPCI to launch contactless RuPay credit card ତ ଏଠି କୋଉ କମ୍ପାନୀ ପାର୍ଟନର ହେଇଛି କାହା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା ସହ ତା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ NPI ସହ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ରୁପେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ତ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ରୁପେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝିବ ତ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ରୁପେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ତମେ କହିଲେ ବୁଝିବ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଠିକି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଆଉ ଡେବିଟ କାର୍ଡ କି ଫବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ସବୁ କିଛି ଡିଭାଇସ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦର ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଠିକି ତୁମେ ମାନେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଏବଂ ନିୟର ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବ ବା ତାକୁ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଏରେ କହିବା ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ କାର୍ଡ ୟୁଜ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ କାର୍ଡ ଟା କଣ ୟୁଜ ହଉଛି କୋଉଠି ନା ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ RFID ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କଣ ୟୁଜ ହୁଏ ତ ଆର ମିନିଂ ଯଦି ଦେଖିବ ତ ମିନିଂ ହଉଛି କଣ ନା କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ଟୁ ପେ ଗୁଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଯୋଉଥିରେ କଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ କଣ କରିବେ ପେ କରିପାରିବେ ଗୁଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ by the using their debit or credit card with RFID RFID ମାନେ ତମର ହେଲା ଏଠି ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୁଝିଲା
तो तुम्हें माने एथि क्वेश्चन करिवो कॉन्टाक्टलेस डेबिट कार्ड सेफ्टी और नॉट सेफ्टी तो एठी बा सेफ और नॉट सेफ तो एटा तमे एठी मान नबो जे भिसा कॉन्टाक्टलेस ट्रांजैक्शन आर जस्ट सिक्योर एंड मैग्नेटिक ट्रांजैक्शन तो एठी कोन कॉन्टाक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड हउजी कोन गोटे सिक्योर कॉन्टाक्टलेस ट्रांजैक्शन जहा माध्यम रे तुमे की रिलेबल पेमेंट माध्यम पेमेंट कर परिबो ठीक अछि तो एटा हला तमरो कोन गोटे सिक्योर पेमेंट ऑप्शन कॉन्टाक्टलेस रुपे पे तो एटा को कंपनी रिसेंटली पार्टनर का सह बैंक ऑफ बड़ौदा सह तो एठी कोन आंसर तो तुमन आंसर होटी ऑप्शन नंबर 3 स्नैपडील स्नैपडील एस्टाब्लिश हेला केबे 4 फेब्रुआरी 2020 रे मन रखिथा गोटा इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट 4 फेब्रुआरी 2020 रे कोन स्नैपडील एस्टाब्लिश हेतला एवं तार सीईओ अछंती किए कुणाल ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାର କଣ ସିଓ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଦେଖ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ହେଇଯିବ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଯାଉଛି ବଦୋଦରା ଏବଂ ସିଏ ବିଜୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଡେନା ବ୍ୟାଙ୍କର ମର୍ଜିଂ ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ବିଜୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କର ମର୍ଜ ରେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା କିଏ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା ଯାହାର କି ଟ୍ୟାଗଲାଇନ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି ତାର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ ତ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 20 ଜୁଲାଇ 1908 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା ବୁଝିହେଲା तो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 9 को तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो इन व्हिच small finance bank recently received financial assistance of $650 crore from SIDBI to support small NBFC तो को स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली रिसीव करछि कोन फाइनेंशियल असिस्टेंट केतर ना 650 करोड़ रो काठू ना सिडबी ठारू सपोर्ट करिवे काहाकू ना स्मॉल एनबीएफसी को तो कोन एठी तुमन आंसर हे जबो तो तुमन एठी आंसर आसीबो कोन कहलो क्वेश्चन नंबर तुमन आंसर आसीबो बोथ 1 एंड 2 ता माने जन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक आउ हला एयू फाइनेंस बैंक तो आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 बोथ एंड बी ता स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इंडिया बार जाबु तुम माने कहतो सिडबी तो सिडबी कोन गोटे फाइनेंशियल असिस्टेंट करछि अराउंड केते अमाउंट रो ना 650 डॉलर गोटे अमाउंट करछि जोटा कि 650 डॉलर करोड़ रो तो जोटा कि असिस्टेंट करियो काहाकू ना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आउ ता सहित जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो एठी गोटे मन रखिथाओ सिडबी एस्टाब्लिश हेतिला केबे ना 2 एप्रिल 1990 रे सिडबी एस्टाब्लिश हेतिला एवं सिडबी रो हेडक्वार्टर यदि कहबो सिडबी रो हेडक्वार्टर कोठी हे जाउची सिडबी रो हेडक्वार्टर हे कोठी लखनऊ बुझिला तो एठी किए करछि ना एटा को पार्टनर हेसिंदी किए रिसेंटली रिसीव करछि किए ना बोथ 1 एंड 2 जन फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक ता सहित एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो जन फाइनेंशियल बैंक केबे एस्टाब्लिश हेतिला ता हेडक्वार्टर कोठी जन फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर कोठी होउची बेंगलुरु रे एवं एस्टाब्लिश केबे हेतिला एस्टाब्लिश हेतिला केबे 2008 रे ठीक अछि तो सेही भली एयू 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 स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटा केबे एस्टाब्लिश हेतिला
EU स्मॉल फाइनेंस बैंक हेतला एस्टाब्लिश केउटा 1996 रे एवं फाउंडेड हेतला कोठी जयपुर रे जोटा कि गोटे नॉन डिपॉजिट टेकिंग बा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जोटा कहू तुम माने एनबीएफसी तो ए सब कोन गोटे गोटे एनबीएफसी तो एठी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रो हेडक्वार्टर कोठी जाउची एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रो हेडक्वार्टर है कोठी जयपुर रे ठीक अछि ଆଉ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କୋଉଠି ଜଳନ୍ଧର ଆଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ ଇୟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା 2000 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି କୋଉଠି ଜଳନ୍ଧର ବୁଝିହେଲା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆସିଗଲା କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର बी ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2 तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 who recently became the prime minister of North Macedonia North Macedonia ର ନୂଆ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ହେଲେ तो किए हेले नॉर्थ मैकेडोनिया ର ନୂଆ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ଦିମତାର କୋବାକୁସେକି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମାକେଡୋନିଆ ଯିଏକି ନର୍ଥ ମାକେଡୋନିଆର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କଣ ଭୋଟିଂ ପାଇକି ସିଏ କୋଲାଟେନିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାହାକୁ ନା କିଏ ୱିନ୍ କଲେ ନା ଡିମାସ କୋଭାକିସିକ୍ ଯିଏକି ଲିଡର ଥିଲେ କଣ ନା ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ୟୁନିଅନ ଅଫ ମାକେଡୋନିଆ ଯିଏକି ଲିଡର ଥିଲେ ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ୟୁନିଅନର କୋଉଠାର ନା ମାକେଡୋନିଆର ଯିଏ ଲିଡର ଥିଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ଆଜ ଦ ନ୍ୟू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैकेडोनिया तो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 11 हियर इज क्वेश्चन नंबर 11 which country recently performed its first flight to the world's heaviest supersonic military aircraft called Tupolev Tu-160M तो को कंट्री रिसेंटली परफॉर्म करथिला कोठी ना फास्ट फ्लाइट भाबरे वर्ल्ड रो हेवीएस्ट सुपरसोनिक मिलिटरी भाबरे कोठी ना गोटे जोड़ा एयरक्राफ्ट कोठी ना टुपलप 2-160M तो को कंट्री तो एठी आंसर देखो हो जाए ऑप्शन नंबर 3 रशिया तो रशिया कंट्री परफॉर्म करथिला कोन ना फास्ट फ्लाइट तार करथिला वर्ल्ड रो हेवीएस्ट सुपरसोनिक मिलिटरी एयरक्राफ्ट जार ना थला टुपलप 2-160M तो जोटा कि रशिया ताको कोन ना न्यूली बिल्ड करथिला रशिया फास्ट न्यूली बिल्ड टुपलप 2-160M जोटा जोटे स्ट्रैटेजिक मिसाइल जहाँ की निकनेम होची एटा देखो मन की था जोटे स्ट्रैटेजिक मिसाइल जहाँ की निकनेम होची कोन ना व्हाइट स्वान जहाँ निकनेम होची व्हाइट स्वान जे की परफॉर्म करथिला प्रथम थर पई कोठी ना एरोड्रम ऑफ द काजान काजान एविएशन प्रथम थर परफॉर्म करथिला काजान एविएशन इंटरप्राइजेस रे जोटा कि होची गोटे सब्सिडारी कार ना सब्सिडारी ऑफ ट्रुपलप कंपनी बा एमती कहि परियो भी पार्ट ऑफ यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन विथ यूनाइटेड कॉर्पोरेशन विद इन रॉस्टेक तो एटा होची गोटे पार्ट ऑफ कार तो एटा होची गोटे पार्ट बाय पार्ट ऑफ सब्सिडारी ऑफ कहा ना ट्रुपलप कंपनी रो जोटा कि रहउची पार्ट ऑफ यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन विद इन रोस्टेक रो गोटे पार्ट होची कोन ना ए जो ट्रुपलेप 160 160M जोटा कि गोटे सुपरसोनिक मिलिटरी एयरक्राफ्ट तो एटा मन रखि था कि एठी इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम ये जो रहिला ट्रुपलप C2 160M तो तार रेंज केते रहउची ना फ्लाइट रो अल्टीट्यूड रेंज होची सबटो हाईएस्ट रेंज अल्टीट्यूड होई तार तो तार अल्टीट्यूड रेंज केते ना
30 ମିନିଟ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ରେ ସିଏ କ'ଣ 600 ମିଟର ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ପାସ୍ କରିପାରିବ, ତା ପରଫର୍ମ କରିପାରିବ। ତ ଦିସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପରଫର୍ମ କରିବ, ଦିସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପରଫର୍ମଡ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ୍ 600 ମିଟର that lasted about in 30 minutes। 30 minutes କେତେ ଯିବ ନା 600 ମିଟର ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ର ସବୁଠାରୁ ହେଭିଏଷ୍ଟ ସୁପରସୋନିକ ମିଲିଟାରୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ୱାର୍ଲଡ ର ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସୁପରସୋନିକ ମିଲିଟାରୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 तुम मान रहा नेम ऑफ द क्राउड सोर्स मोबाइल ऐप that was recently launched by Jitendra Singh on the foundation day of meteorological department। तो गोटे क्राउड सोर्स मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च करे किए जितेंद्र सिंह कार फाउंडेशन डे रे ना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रो फाउंडेशन डे रे। तो तार ना कौन, तार ना एठी तुम मन को कौन ऑप्शन नंबर 2 पब्लिक ऑब्जर्वेशन। तो तार ना ही जाउची ऑप्शन नंबर 2 पब्लिक ऑब्जर्वेशन, जोटा कि फाउंडेशन डे ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बा आईएमडी रो फाउंडेशन डे मन रखि ता गोटा होची 14 जनवरी। तो ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जी अच्छे किए जितेंद्र सिंह सी कौन कले ना लॉन्च कले क्राउड सोर्स मोबाइल ऐप। क्राउड सोर्स मोबाइल ऐप जार ना रहा कौन पब्लिक ऑब्जर्वेशन। तो ये तुम मन डाउट अच्छे तो गोटे क्राउड सोर्स मीनिंग कौन, तो क्राउड सोर्स मीनिंग कल तुम यह बुझ जोटा कि कौन गोटे लोकर काम को ऑब्टेनिंग करे, गोटे लोकर वर्क को ऑब्टेनिंग करे, इनफॉरमेशन दिए और ओपिनियन दिए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल को पाए। ओपिनियन दिए कौन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल एवं सबमिट करो ताकर डाटा और इंटरनेट सर्विस रिलेटेड सोशल मीडिया रिलेटेड किछि डाटा सबमिट करे किए ना क्राउड सोर्स। तो एठी यदि क्राउड सोर्स देखिबो तो क्राउड सोर्स कहले कौन ना इंक्लूड कंपटीशन वर्चुअल लेबर इन मार्केट एंड ओपन ऑनलाइन कोलैबोरेशन। तो एठी क्राउड सोर्स कहले बुझियो तुम या जे इनक्लूड कंपटीशन जोड़ की मिसी कंपटीशन करथांती वर्चुअल लेबर इन मार्केट, ता छड़ा कौन हबो ओपन ऑनलाइन कोलैबोरेशन। तो तार ना थिला कौन पब्लिक ऑब्जर्वेशन, जोटा कि लॉन्च कले किए जितेंद्र सिंह। तो एठी आउ गोटे मन रखि था पॉइंट कि एटा कि इंप्रूव करिवो कोन डाटा जो रहिला पबजी पब्लिक ऑब्जर्वेशन जोटा मोबाइल ऐप। तो एटा कोन ये करिवो एटा इंप्रूव करिवो डाटा रिप्रेशन, ता सहित डिस्कस मेंशन करिवो वेदर फोरकास्ट कोन करिवो ये वेदर रो तो फोरकास्ट रिपोर्ट अछि तो ताकू कोन करिवो ये वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट की कोन करिवो डिस मेंशन करिवो। ता सहित अवेलेबल एटा अवेलेबल अछि जो पब्लिक ऑप्शन मोबाइल ऐप टा एटा अवेलेबल अछि 4टा लैंग्वेज रे। 4टा लैंग्वेज रे अवेलेबल अछि। फर्स्ट वन इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड वन इज योर हिंदी लैंग्वेज, थर्ड वन इज योर मराठी लैंग्वेज, फोर्थ वन इज योर तमिल लैंग्वेज। तो एटा कोन 4टा लैंग्वेज रे अवेलेबल अछि। तो ही आल्सो लॉन्च ता सहित जितेंद्र सिंह लॉन्च करछथि कोन ना गोटे इंडिया रो फास्ट क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलास बेस्ड। तो आउ ता सहित लॉन्च करछथि क्लाइमेट हजार्ड एंड vulnerability atlas based on the 13 first hazardous meteorological event। 13 तारिखर hazardous रो meteorological रो इवेंट रे लॉन्च कले कोन प्रथम क्लाइमेट हजार्ड एवं वल्नरेबल असाइनमेंट बा एटलास। तो जोटा कि कॉज करिवो कोन ना एसेंसी भी डैमेज करिवो
ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଆମ୍ୟୁନିଟି ଲସ୍ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ତାର କଜ ହଉଛି କଣ ନା ଡ୍ୟାମେଜ ଏକ୍ସେସିଭ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ, ତା ସହିତ ଇକୋନୋମିକ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ଆନିମଲ କୁ ତାର ଡ୍ୟାମେଜ କୁ କଣ ଲସେସ୍ କରିବ କିଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ହାଜାର ଭଲଣ୍ଟାରୀ ଆଟଲାସ। ତା ସହିତ ଫୋର ନିଉ ଡପଲର ଓଦର ରାଡାର, ଚାରିଟା ନ୍ୟୁ ଡପଲର ଓଦର ରାଡାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କହିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ କଣ ନା ଓଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଟାକୁ କଣ କରିବ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, କୋଉଟା ନା ଏଇ ରହିଲା ଡପଲର ଓଦର ରାଡାର। ଠିକ ଅଛି, ତବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 କୁ। ତ 13 ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, which company that recently signed a contract with Mauritius government to export one advanced light helicopter। ତ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ରିସେଣ୍ଟଲି ସାଇନ୍ କରିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାହା ସହ ନା ମରିସସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ। ମରିସସ୍ ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଛି କଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଯେ କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ କଣ ଆଡଭାନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ALKMK3। ତ କୋଉ କମ୍ପାନୀ? ତ ଏଠି ତୁମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅଏରୋନଟିକ ଲିମିଟେଡ। କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅଏରୋନଟିକ ଲିମିଟେଡ ହଲ୍ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହେଲିକପ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ କିଛି ବନେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅଏରୋନଟିକ ଲିମିଟେଡ ଯିଏ କି ହଲ୍ କହୁଛ, ତ ସିଏ କଣ ସାଇନ୍ କରିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାହା ସହ ନା ମରିସସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି କଣ ନା ୱାନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ALHMK3। ତାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ALHMK3। ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନା ମରିସସ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କୁ। କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନା ମରିସସ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କୁ ଏଇଟା ଦିଆଯିବ। ତ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନା ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଜ ଲାଇନ୍ ୱିଥ ଦ ଭିଜନ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବୋଷ୍ଟ କରିବ କଣ, ଆର ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାଇନ୍ ହଉଛି କାରଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ବୋଷ୍ଟ କରିବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଟା କି ବୋଷ୍ଟ କରିବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାହାର ନା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କୁ ବୋଷ୍ଟ କରିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହିସାବରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟା କଲା କିଏ ନା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅଏରୋନଟିକ ଲିମିଟେଡ, ତ ଯାହା କହୁଛ ହଟ୍। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଯଦି ହଲ୍ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ତ ହଲ୍ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ହେଇଯିବ? ହଲ୍ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଯିବ କୋଉଠି ନା ବେଙ୍ଗଲୋର, ଏବଂ ହଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା କେବେ 23 ଡିସେମ୍ବର 1940 ରେ। ଏବଂ ହଲ୍ ର ସିଇଓ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ସଜଲ ପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି କଣ ହଲ୍ ର ଚିଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟ କମ୍ପ୍ଲିସ୍ ଅଫିସର ଅଫ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅଏରୋନଟିକ ଲିମିଟେଡ। ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, identify the organization that recently launched a mobile app called Sarathi to provide education to investors। ତ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପ ଯାହାର ନାଁ ରହୁଛି ସାରଥି, ଯେ କି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଏଜୁକେସନ କାହାକୁ ନା ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ। ତ କଣ ହେଇଯିବ ତୁମର ଆନ୍ସର ଏଠି? ତ ତୁମର ଆନ୍ସର ଏଠି ଆସିଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ସେବି। ତ ସେବି କଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଗୋଟେ ସାରଥି ନାମକ ଆପ୍ ବା ସାରଥି ନାମକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ଯିଏକି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଯେତେ ବି ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ କିଏ? ଏ ସାରଥି ମୋବାଇଲ। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା
सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बा ताकू जा कहो सेबी तो सेबी लॉन्च कर जो मोबाइल ऐप जार ना होची सारथी जोटा कि रहउची बेस्ट कौन करिवो ना ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन इन मुंबई महाराष्ट्र तो एटा कोन ना जतक सब इन्वेस्टर अछंती कोठी ना मुंबई महाराष्ट्र रे तांको एजुकेशन जोगे दबो काहा ऊपर ना इन्वेस्टमेंट ऊपर तो हटी से इन्वेस्टमेंट ऊपर एजुकेशन जोगे दबो काहा मनकु ना मुंबई महाराष्ट्र रे जतक सब इन्वेस्टर अछंती तो एई ऐप टा दीटा लैंग्वेज रे अवेलेबल अछि गोटे हଉଛି हिंदी एवं सेकेंड हଉଛି कौन इंग्लिश तो एटा दीटा लैंग्वेज अवेलेबल गोटे हଉଛି हिंदी सेकेंड हଉଛି इंग्लिश तो जो सारथी ऐप रहिला जो मोबाइल ऐप रहिला जे कि एजुकेशन दबो इन्वेस्टर मानकु तार गोटे एम अछि ता एम टा कोन रहिछि ना ता एम रहिछि कोन ना जे कि क्रिएट करबा अवेयरनेस प्रोवाइड करबा एजुकेशन को मानकु ना इन्वेस्टर मानकु about the basic concept of security market ର बेसिक कॉन्सेप्ट विषय रे कोन सिए एजुकेशन दब काहाको इन्वेस्टर मानको एवं प्रोवाइड करबो एजुकेशन जो गै दब काहाको ना इन्वेस्टर मानको तमे एठी तो एठी हेड देखो उडा आछि सिक्यूरिटी मार्केट करे कोन बुझिबो ना जो मार्केट रे ना सिक्यूरिटी रो कोन बाय आ परचेज हेता जो मार्केट रे सिक्यूरिटी रो किना बेका तो कमु ताको सिंपली कहले त बुझिबो सिक्यूरिटी मार्केट तो सेही सिक्यूरिटी मार्केट इन्वेस्टर माननकु ता सहित जो माने कि एजुकेशन अछंती इन्वेस्टर अछंती तांकु कोन करिवो बेसिक कांसेप्ट आउ इन्वेस्टमेंट विषय रे एजुकेशन देगबो किए ए सारथी मोबाइल ऐप तो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 15 The question number 15 rahila who was recently appointed as the chairman and managing director of Air India by succeeding Rajiv Bansal. तो राजीव बंसल को सक्सीडिंग करके एयर इंडिया रो नुआ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाबरे किए अपॉइंट हेले तो एठी गोटे कथा मन रखि थाओ कि चेयरमैन हो कि से एमडी हो कि सीएमडी हो से जी भी होंती तांकू सब बळे अपॉइंटमेंट करिथाय किए तांका अपॉइंटमेंट को अप्रूव करथाय किए एसीसी तुमर रही जाउछ क अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव कला कहारो ना विक्रम देवदूतंकर अप्रूव कला अपॉइंटमेंट को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया तो एयर इंडिया रो कोन चेयरमैन आ मैनेजिंग डायरेक्टर भाबरे कोन ताकर अपॉइंटमेंट को से अप्रूव कला किए ना एसीसी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट तो एटा अपॉइंटमेंट कमिटी जो जे कि थिले कोन ना ही हैज बीन अपॉइंटेड एट द रैंक एंड पे ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी secretary in the Ministry of Civil Aviation and he is serving the principal security of tourism of government of Delhi जे कि थिले कोन tourism of government दिल्ली ता सहित Ministry of Civil Aviation and serving the principal secretary of tourism government of दिल्ली तो सीए विक्रम देवदूत तो अपॉइंटेड लेले कोन ना एयर इंडिया रो नुवा सीएमडी भाबरे जे कि सक्सीडिंग कले राजीव बंसल को ठीक अछि तो एठी आउ गोटे से न्यूज अछि जोटा कि हला चंचल कुमार जी कि अछंती कोन बिहार रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो बिहार रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल कुमार बिहार रो सीएम जी अछंती ताको ना होजी कोन नीतीश कुमार तो तांकू अपॉइंटेड करछंती एमडी हिसाब रे कहारो ना नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो एमडी भाबरे अपॉइंट कले किए नीतीश कुमार को किए ना चंचल कुमार जी कछंती बिहार रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तांको अपॉइंट कले
एमडी हिसाब से नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो। तो एटा का अंडर आछी जो एनएचआईडीसीएल एटा को मिनिस्ट्री अंडर आछी एटा मिनिस्ट्री अंडर आछी कोन ना मोर्थ मिनिस्ट्री अंडर रे। मोर्थ मिनिस्ट्री अंडर रे मींस एटा आसी कोन ना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री रो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री अंडर आछी कोन जो आछी एनएचआईडीसीएल। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के अछंती नितिन गडकरी जे कि एटा के आसला जा अंडर रे नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक आसला मोर अंडर तो एठी नुवा अकाउंट हेले मैनेजिंग डायरेक्टर सब किए ना विक्रम देवदूत। बुझि परलो। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। 16 रहिला हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एट द 7th चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इफको रो 17 नंबर चेयरमैन भाबरे किए अपॉइंट हेइछंती। तो को किए अपॉइंट हेइछंती। तो एठी तुम मानकर आंसर हो जिवो ऑप्शन नंबर 4 दिलीप संघानी अपॉइंटेड हेइछंती कोन इफको रो नुवा चेयरमैन भाबरे बा 17 नंबर चेयरमैन भाबरे अपॉइंटेड हेले किए दिलीप संघानी। तो द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बा इफको लिमिटेड इलेक्ट कला काहाकू ना दिलीप संघानी को जे कि थिले फॉर्मर फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कहार गुजरात रो जे कि थिले फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो तांकू इफको अपन कला कोन 17 नंबर चेयरमैन हिसाब से कहा ना इफको रो। तो द इलेक्शन वाज हेल्ड ड्यू टू द डिमाइज इनक्यूमेंट चेयरमैन। तो ये कौन गला ना काहाकू ये सक्सेसफुल कला सक्सेसफुल काहाकू ना बलविंदर ये सक्सेसफुल कले काहाकू ना बलविंदर सिंह सकिन नकाई को सक्सेसफुल किए ना दिलीप संघानिया जो that he has been serving as a vice chairman of IFCO since 2019। तो जो दिलीप सिंघानिया रहिले जे कि थिले कौन फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर गुजरात रो। तो सीए भी 2019 मसीहारू 2019 रु कौन इफको रो भाइस चेयरमैन भाबरे काम करी कार्यरत थिले। तो सी हैज बीन सर्विंग हिज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इफको इन 2000 since 2019 and serving chairman of the Gujarat State Cooperative Marketing Federation Limited। ता सहित से थिले कोन चेयरमैन कहार ना चेयरमैन ऑफ गुजरात स्टेट रो चेयरमैन ऑफ गुजरात स्टेट चेयरमैन ऑफ गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो से थिले कोन ना चेयरमैन हिसाब रे तांक कार्य करथिले गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड रो केबे ठारू ना सिंस 2017 थारू। तो एटा मन रखि थाओ कि से इफको रो एबे 2022 रे सिना अपॉइंट हेले चेयरमैन हिसाब रे किंतु ता पूर्वरु 2019 थारू से थिले कोन दिलीप सिंघानिया थिले कोन ना इफको रो वाइस चेयरमैन ता सहित गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड रो थिले कोन ना चेयरमैन केबे ठारू 2017 मसिया ठारू। ता सहित एठी कोन ना सी पुनी प्रेसिडेंट थिले कहार ना प्रेसिडेंट थिले नेशनल कॉर्पोरेटिव यूनियन इंडिया एनसीयूआई रो से थिले कोन प्रेसिडेंट नेशनल कॉर्पोरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट थिले जे कि होतला गोटे अपेक्स बॉडी ऑफ कॉर्पोरेटिव इंडिया सिंस 2021 2021 ठारू से थिले कोन प्रेसिडेंट भाबरे काम करथले कारण एनसीयूआई रो जोटा होजी कि
जोटा हो जाଉଛି कौन ना ନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେଟିଭ ୟୁନିୟନ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ତାର ଥିଲେ କଣ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେବେଠାରୁ ନା 2021 ଠାରୁ। ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଗୋଟା 2019 ଠାରୁ ଥିଲେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କାହାର ନା ଇଫକୋର। ତା ସହିତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟ କୋଅପରେଟିଭ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ 2017 ରୁ। ତା ସହିତ 2021 ରୁ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାର ନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେଟିଭ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କୁ। 17 ରହିଲା which country recently signed an agreement with India to initiate joint research and development on green fuels। ତ green fuels ଉପରେ କୋଉ कंट्री ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଯେ କି ଇନିସିଏଟ ଜଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ନା ଗ୍ରୀନ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ସ ଉପରେ। ତ କୋଉ कंट्री ଏଟା ହବ ଆନ୍ସର। ତ ଏଠି ତୁମଙ୍କ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ଡେନମାର୍କ। ତ ଡେନମାର୍କ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର ୱାର୍କ କରିବେ କାହା ଉପରେ ନା ଜଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ କରିବେ ତା ସହିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗ୍ରୀନ ଫୁଏଲ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। କାହା ଉପରେ ନା ଗ୍ରୀନ ଫୁଏଲ୍ସ ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଶିକି ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉପରେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ହବ କଣ ଜଏଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମିଟି ମିଟିଂ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମିଟି ମିଟିଂ ଯୋଉଟା କି କରିଥିଲେ ଭର୍ଚୁଆଲି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଡେନମାର୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଜଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପୁଣି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ କାହା ଉପରେ ନା ଗ୍ରୀନ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ସ ଉପରେ ଟୁଗେଦର ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି। ତ ଏଟାକୁ ମିଟିଂ କି ଚେୟାର କିମ୍ବା ମିଟିଂ ଟାକୁ କିଏ ଚେୟାର କରିଥିଲେ ତ ଚେୟାର କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କୋ ଚେୟାର କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମିଷ୍ଟର ଏସକେ ଭାଷ୍ଟନେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଚେୟାର କରିଥିଲେ କୋ ଚେୟାର କରିଥିଲେ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି କଣ ଆଡଭାଇଜରୀ ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କର୍ପୋରେସନ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ ଆଡଭାଇଜରୀ ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କର୍ପୋରେସନ ର ହେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଏସକେ ଭାଷ୍ଟନେ। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାନି ଜଂସନ ଯିଏକି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ଧନିସ ଏଜେନ୍ସି ଫର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡେନମାର୍କ। ତ ଏଟାକୁ କିଏ ଚେୟାର କରିଥିଲେ ନା ଏମକେ ଭର୍ସନି ଚେୟାର କରିଥିଲେ ଏଇ ମିଟିଂ ଟାକୁ। ତ ଏଟାକେ କିଏ ସାମିଲ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ନା ଡେନମାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରି। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 18। So 18 ରହିଲା name of the Indian cricketer who was recently named in the ICC Women's T20I team of the year 2021। ତ କୋଉ ଓମେନ୍ ଖେଳାଳି ଯିଏକୁ ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରାଗଲା ICC Women T20I ଟିମ୍ ନାମରେ। ତ କିଏ ସିଏ ହେବେ ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଦାନା। ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ହଉଛି ତୁମର आंसर जी क्वेश्चन जने इंडियन क्रिकेटर प्रीति मांदना तांकर कोन वाज नेम्ड इन द 2021 आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वोमेन्स T20I टीम ऑफ द ईयर। तो 2021 ईयर रो T20I रो कोन T20I रो माने कोन नामित हले। तो जोई की ଥିଲେ କଣ ସ୍ମୃତି ନନ୍ଦନା ଯିଏ କରିଥିଲେ ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର 2021 ରେ ସେ କରିଥିଲେ ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର କେତେ ନା 225 ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ ସ୍କୋର ଥିଲା 2021 ରେ 31.87। ଯିଏ କରିଥିଲେ 2021 2021 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 225 ରନ ଯାହାର କି ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର ଥିଲା କେବେ କେତେ 31.87 ଯେ କି ଇଟ ଅଲସୋ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏଇଟା କଣ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ଓନ୍ ଟାଇଟଲ। ଏଇ ଯୋଉ ICC ଓମେନ୍ T20I ଟିମ ର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେମ୍ ଟାଇଟଲ ଥିଲା ଏଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା 2021 ରେ 3 ନମ୍ବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁଇଥର ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଥର ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି 2019 ରେ ଦେନ୍ ରେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ 2018 ରେ। 2018 ରେ ପାଇଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ବେଷ୍ଟ ଓପନର ହିସାବରେ ଏବଂ 2019 ରେ ପାଇଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ନା
बेस्ट थर्ड ओपनर हिसाब रे एवं 2021 ने पाइले कोन ना बेस्ट स्कोर पाई बेस्ट स्कोर बा हाईएस्ट स्कोर पाई जहाँ तांकर स्कोर ला केते ना 225 255 केबे मैच ना 2021 ର मैच रे तो एठी गोटे କଥା ମନେ ରଖିଥାଉ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ नो वन अदर प्लेयर नो आर अदर इंडियन प्लेयर नेम्ड मेंस आज वेल वुमेन लिस्ट तो झियो वुमेन छड़ा मेन कर ए T20 आई टीम लिस्ट रे ताकि ना नहीं केवल कौन किए क्रिकेटर ना स्मृति मानदाना एक जने वुमेन क्रिकेटर ठीक अछि तो नेक्स्ट देखिबा 19 19 रहिला हु रिसेंटली won the prime minister election of Barbados for the second consecutive term तो किए रिसेंटली ओन कले प्राइम मिनिस्टर हबर इलेक्शन रे बारबाडोस रो सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म में बा सेकेंड थर पाई तो किए हेबे एठी तो एठी तुमर आंसर हो जिवो ऑप्शन नंबर 4 मियां अमर मुटले जे की थिले प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस तो से की was shown for his second term तो second term में से कोन प्राइम मिनिस्टर हबरे इलेक्टेड हेले she also the first female pm of बारबाडोस तो से की थिले को फर्स्ट फीमेल पीएम फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ बारबाडोस इन 2018 तो से 2018 मसीह कोन प्रथम फीमेल प्राइम मिनिस्टर थिले और नाउ टू लीड द सेकेंड टर्म ऑफ पीएम वर्तमान से कोन लीड करिवे तांकर सेकेंड टर्म पीएम हिसाब रे ठीक अछि सी इज द 8 पर्सन to hold the position of prime minister of Barbados and also Barbados first prime minister under employee system से कि होसंती कोन जे 8 पर्सन ही सी द 8 पर्सन जे कि होल्ड करी पोजीशन कहार ना प्राइम मिनिस्टर सीट रा 8-9 पर्सन आबे से कोन हेड करिवे प्राइम मिनिस्टर हबरे ता सहित बारबाडोस जे कि प्रथम प्राइम मिनिस्टर अंडर रिपब्लिक सिस्टम रे जे कि होसंती प्रथम प्राइम मिनिस्टर तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 तो क्वेश्चन नंबर 20 रहिला व्हिच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड ए 250 large artificial moon to stimulate low gravity environment using magnesium तो को कंट्री रिसेंटली डेवलप करची गोटे 250 large रो आर्टिफिशियल मून स्टिमुलेट करिवो कोन लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट को मतलब ना यूजिंग करकी मैग्नेटिज्म को तो को कंट्री हेजी तो तुम मान आंसर एठी हिजबो ऑप्शन नंबर 4 चाइना तो मन पकाउ टिके किछि दिन पूर्व चाइना भी लॉन्च करथला गोटे आर्टिफिशियल सन जार ना थिला कोन ईस्ट आर्टिफिशियल तार ना थिला ईस्ट तो एबे करची गोटे आर्टिफिशियल मून जार ना रहिची कोन कि 2 फुट लार्ज रो तो चाइनीज साइंटिस्ट बिल्ड करछंती गोटे रिसर्च फैसिलिटी करछंती का ऊपर ना आर्टिफिशियल मून भाई जोटा कि लोकेटेड हो को सिटी रे ना चाइना रो जुहू जिंगांसु प्रोविंस रे जोटा कि देखा जाए कोठी ना जुहू जिंगांसु प्रोविंस चाइना रे जोटा कि एनेबल करिवो एनेबल देम stimulate low gravity environment using magnetism जे करिवो कोना लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट को यूज करिवो का मतलब ना मैग्नेटिज्म माध्यम से लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो तो द रिसर्च फैसिलिटी किए ना रिसर्च फैसिलिटी will also provide valuable research and lunar exploration activity of China तो ये जो valuable research फैसिलिटी रहला ताकू किए करछि ना एक्टिविटी अब चाइना की करछ ना लुनार एक्सप्लोरेशन ठीक अछि तो एटा रहगला कोन उटे आर्टिफिशियल मून जोटा कि 2 फीट
ଲାର୍ଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲୁମ୍ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରିବ लो ଗ୍ରାଭିଟ। ତ ତା ସହିତ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଫାସିଲିଟି ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଟା ତା ଭିତରେ କି ଗୋଟେ କଣ ଯିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ 2 ଫିଟ୍ ଡାଏମିଟର କଣ 2 ଫିଟ୍ ଡାଇମିଟର ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମୁନ୍ ଯୋଉଟା କି କହିପାରିବା ଆମେ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଚାମ୍ବର। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଚାମ୍ବର ଯିଏ କି କଣ କରିବ ଗ୍ରାଭିଟି କି କ୍ରିଏଟ କରିବ ଟୁ ମେକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଡିସ୍ ଆପିୟର ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କଣ ସିଏ ଗ୍ରାଭିଟି କୁ କ୍ରିଏଟ କରିବ କିଏ ନା ଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଚାମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ରହିଲା ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ 2 ଫିଟ୍ ଲାର୍ଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମୁନ୍ ଭିତରେ ଯିଏ କି କଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଚାମ୍ବର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଡିସ୍ ଭାବରେ ଯିଏ କି ଗ୍ରାଭିଟି ତିଆରି କରିବ ଲୋ ଗ୍ରାଭିଟି କୁ କ୍ରିଏଟ କରେଇବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ ସବୁ ତ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥ 3rd ୱିକ୍ 18 ଟୁ ନେଇ କରିକି 25 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଠିକ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।